लगातार बारिश से बाढ़ की आशंका, बीनागुड़ी में प्रशासन सतर्क, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बानाहट थाना अंतर्गत बीनागुड़ी पुलिस आउटपोस्ट के पुलिसकर्मी लगातार ही हो रही बारिश के बीच बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस द्वारा निचले इलाकों के रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार 2 दिनों से जारी बारिश के कारण बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन ने बानाहट प्रखंड के बीडीओ सहित अन्य अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। बीनागुड़ी एवं बानाहट इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों में ठहराने के साथ साथ भोजन एवं रहने की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है। इसी बीच जलपाईगुड़ी जिला परिषद की उप सभापति सीमा चौधरी ने शुक्रवार को बीनागुड़ी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ बानाहट प्रखंड के बीडीओ, स्थानीय थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत प्रधान सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कर्मचारी मौजूद रहे। सीमा चौधरी ने बीनागुड़ी के मिलन संघ क्लब ग्राउंड स्थित कम्युनिटी हॉल में शरण लिए लोगों से मुलाकात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार जनता के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है और प्रभावित परिवारों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। বৃষ্টিকাল কে থেকে তো পুরা জোর হচ্ছে, ভুটান থেকে এখনো জল ছাড়ে নাই, তাই জন্যই এ সুরক্ষার জন্য এইটা ব্যবস্থা করা। বলবেন দেখুন, হাই অ্যালার্টটা তো একটা খবর দিয়েছে, সেই জন্য সরকারি তরফেই ঘোষণা করেছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন তার সাথে সমস্ত কিন্তু প্রত্যেক অঞ্চলে নির্দেশ দিয়েছে, বিডিও অফিসে নির্দেশ দিয়েছে মাইকিং করে মানুষকে জানান দেওয়া। সরকারি তরফে সেটা যেমন জানান দিয়েছে এবং জলপাইগুড়ি জেলার প্রশাসন সর্বস্তরে ডিএম, এডিএম, এসপি তার প্রত্যেকটি থানাকে ফাঁড়িকে অ্যালার্ট করে দিয়েছে যে যেসব জায়গায় মানুষ জল উঠে গেল, ওরও তো আমরা দেখেছি যে হাতিনালার জলে বানারহাট ব্লক কীভাবে প্লাবিত হয়। যেখানে উইংস এলাকায় জনপ্রতিনিধিদেরকে নিয়ে তারা সেখানে যেমন ক্যাম্প করছেন, একদম উপর থেকে নির্দেশ আছে ক্যাম্প করতে হবে। সেফ জায়গায় যেখানে জল ওঠে মানুষকে সেখান থেকে সরিয়ে সেই শিবিরে রাখতে হবে, তাদের খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। সেই কারণে জেলা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন এখানটায় এসছে, নির্দেশ দিয়েছে, ক্যাম্পগুলো ঘুরে দেখছেন যে সব ইন্তজাম ঠিক আছে কিনা, সেটা দেখে মানুষকে সহযোগিতার হাত যখন দুর্দিনে তাদের পাশে থাকেন, আগামীতেও থাকবে। সেই কারণে এটা জোর দেওয়া হয়েছে, যেহেতু বিশেষ ঘোষণা আছে। এই যে বৃষ্টি হচ্ছে, কোথায় কোথায় বেশি খতরা আছে? দেখুন, যেখানে জলা জায়গা আছে, আমাদের যেমন হাতিনালার জলটা ভুটানের জল ঢোকে, সেখানটায় ভীষণ এলাকা, পাশের যে এলাকাগুলো প্লাবিত হয়, বানারহাট হয়, বিনাগুড়ি হয়, কিছু চা বাগান হয়, তেলিপাড়া হয়, সাপা ঝোড়া ওয়ান হয়, সেটা আবার যে নদীতে গিয়ে পড়ে সেই সব এলাকাও ধুপগুড়ি ব্লকের আবার প্লাবিত হয়। সেই জায়গাগুলোতে ভীষণভাবে হাই অ্যালার্টটাকে মেনটেন করার জন্য প্রশাসন সর্বস্তরের প্রচেষ্টা করছেন। ধন্যবাদ।